পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন। महाराजानि दिनै उइदोबाय जों गोबांमा बस्ता गोबांमा क्लाउमा जोंनि रुबि फैगा उइनो पार्टी रं न अबो जों अबोनो पार्टी जों तबके जोंनि जे बगानि थांसानि मारिनो जों बिनि जों अबो हायखि जों आमु माफैखा बो पार्टी नि फेमिलि नि बीजेपी नि थाइमि आमु एकजन पारानेका गुबिदाल थाइ दङ बीजेपी नि हिसाबै नि रेडियो कयजन आरो तिनि बुट कमिटियाव दङ आंबो आबो पन्सायत 34 नम्बर 1 नि नील मुखे सुरंजित त्रिपुरा ये खक्सं का में गौसभा इनका नारिन मन गौसभा फंबाय आईपीएफ 2009 नि त्रिपुरा राज्य को आईपीएफ दीर्घ बছর दफाना हांजागि फाइखा अवश्य आईपीएफ तेराव 2018 को जखन सरकार फाइमान यागुलो आईपीएफ तेनो जे बीजेपी बुसुक्ति सातक पिटाव खाय जे তিনি ডিমান্ড ত্রিপুরা ল্যান্ড তিনি এডিসি এলাকাनो পৃথক রাজ্য খাইনি जों একটা তিনি ডিমান্ড दङ ও ডিমান্ড তিনি যারা বিজেপি র বরবাই जों কোয়ালিশন সরকারও বরং जों সকম সুগৈ আইপিএফ তিনি কোনো আরো কেরি খাওগে আবনি বগে जों 21 তিনি ডিমান্ড जों महाराजानि जे खानसानि मारि आबो थानसानि मारि जों बहायनो ब्रह्मनिबो ग्रेटार तिप्रालेन चिनिखे तिप्रालेन आबनि बगिनो थानसा जों जतनो तिप्रासा थानसा हिने चिनि डिमान्डबो कायसानो कायसा आबनि बगि जों आईपीएफ ति न याकारे दिनै निसिमे चिनि महाराजानि नेतृत्व जों सामंखायनाय बिसकांगबो जों खायनाय आइगेबो जों जफानि बगि सामंखायो आबनि बगि जों थानसानि मारियो जत बिसकांग विधानसभानि चिनि 49 सामननि चिनि हंस बाबुनो जों कपलाय खायनानि बगै जों जत थानसा खायनानि बगै जों दिनै आईपीएफ याकारे दिनै तिप्रामा थाङो नों आईपीएफ ओ तंक्रो तामो आं आईपीएफ दिनै 49 सामनो डिभिजननि एसिस्टेंट सेक्रेटारि दङ কয় পরিবার তুই তিনি জায়গা তিনি অন্তত আনি শুধু আইপিএফ তিয়া বিজেপি नि बालसा दङ आईपीएफ তিনি दङ टोटल 20 बडी फेमिली তিনি सालसानि बागै जों खायो सादिनि सिनेमा बीजेपी नि मेंबर सादिनि सिनेमा आनि सिनेमा 49 सामनो डिभिजन एसिस्टेंट सेक्रेटारि आईपीएफ दिन आइगे एके आनि पारांखा वाखिराम राजा पारा आनि बुट सेंटर का वाखिराम आबना आनि मुंखा बिनंदति खालायो आगामी दिनो जे आरो 4-5 दिन बिसिनियाव जों एकदम आर्मी रेजिमेंट हाइ खालायो एकदम जुवान हाइ खालाय जों सामं थांनाय देश रक्षक खालायनाय जरा दायित्वलाय सामं थांनाय हाइ खालायो जों तिप्रा मुथानो रक्षक खालायनाय तिप्रा मुथानो जितिरनानि बागै सामं थांनाय दङ अब सामनो बाजारनि रेलिनि परे जों तिनि स्कुल मादो बाजार व्यवसाय बिन्दो खायदेर कष्ट दङ बाजार व्यवसाय न असुबिदा दङ दखान पाट खायदेर न असुबिदा दङ अबनिबाय जों सामनो ग्राउन्ड प्ले ग्राउन्ड जों खायो তিনি আর চিনি সভা শেষ খালায়ে জয়নিং অনুষ্ঠান খালায়ে এবং জয়নিং বলা পাইকা 40 ফ্যামিলি এবং 61 ভোটার 20 ফ্যামিলি 61 ভোটার আরো ফাইজানাই দंमानि কিন্তু গাড়ি ঘোড়া অসুবিধানি বাই ফাইমালিয়া जों আগামী দিনে প্রত্যেকটা পারাগো जों আরো জয়নিং লানাই বিভিন্ন বাজার রেলিয়ে চিনি শুধু জয়নিং আর জয়নিং শুধু আরো কোনো কিছু করে শুধু ত্রিপুরা মুথা বিজেপি বকরই কংগ্রেস বকরই কংগ্রেস সিপিএম তো আরো করে ডেড বডিবা বখলাইয়া পুরুক সিজাও সিপিএম এবং কংগ্রেস না বুট মাংনা থাंनाय একমাত্র বুবাগ্রান সে বুট রিলেশন আবহাই কে সময় তাंलाय आखौ लायके आनि विधानसभानि बर'राव थांबाय 2 तारिख माने चिनि 23 থেকে 25 টা সিট जों कप्लाय उनाय चिनि त्रिपुरा मुथा 23 টা থেকে कम शाखा 23 টা থেকে 25 টা পর্যন্ত जों एमएलए জিত हासिल खालायनाय এবং বুবাগ্রানি आंना मजबूत खालायनाय त्रिपुरा राज्यको बेसी अंका 42 टा जायगाते जों 32 33 टा सीट माननाय तबु जों कैटेगरी रङै 25 टा सीट ताबुको माननाय चिनि ताबु इलेक्शन अंका इनके এবং খাইনাय जों 32 टा থেকে 33 टा रहि तक त्रिपुरा मुथा सरकार होनाय बुबाग्रानि सरकार होनाय त्रिपुरा सानि सरकार होनाय पाहाड़ी बांगालिनि सरकार होनाय मुस्लिम माइनरिटी सरकार होनाय चिनि त्रिपुरा मुथा कोनो सम्प्रदाय पार्टीया नरना सानाय त्रिपुरा मुथा सम्प्रदाय पार्टी जे हिनाय राव
जों জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে যে গত নমিনেশন যে ঘোষণা খাইমানি পরেও এডিসি সিট 20টা সিট ও জায়গা 42টা সিট जों টিকেট প্রার্থী রিজার্ভ এবং আর মুসলিম প্রার্থী দङ ওয়ানসাবো দङ মণিপুরিবো দङ হালামবো দङ চা বাগানিবো দङ তিনি হিন্দুস্তানিবো দङ যত জাতি সম্প্রদায় ত্রিপুরা মুথাগো দङ কেবল সম্প্রদায় হিনানি কোনো কক্রয় তিনি ওয়ানসাসে গোबां সিনি দল হইন দङ ওয়ানসানিবো সিনি এমএলএ প্রার্থী রিজার্ভ দङ মুসলিম নিবো প্রার্থী রিজার্ভ দङ কোন ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যগো মুসলিম নিয়ম হয় প্রার্থী সুযোগ করে কোন যে তিনি হিন্দুস্তানি পার্টির প্রার্থী রিয়া जों दाबो रही दङ हामबाय न